Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a very good morning to all my dear students. I Hiba Firdaus. Let us start the lesson 5, the books of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sent many books, many prophets to teach us. He chose some of the prophets and gave them his books. These books were Allah's wahi, revelation, and taught people the true deen, the religion of Islam. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कई नबियों को भेजा। हमको पता चलता है कि हदीस में कि अल्लाह ताला कितने नबियों को भेजे, मोर देन 1,24,000, यानी 1,24,000 से भी ज़्यादा नबियों को अल्लाह ताला ने हमारे पास भेजा है। लेकिन उनमें से कुछ नबियों को अल्लाह ताला ने किताबें दी। तो वो किताबें कैसे दी? आसमान से किताब भेज दी अल्लाह ताला? नहीं, उसका एक सोर्स बनाया अल्लाह ताला। कैसे? अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को अपॉइंट किए जिसका काम था जितने भी नबी हैं उन तक अल्लाह का मैसेज पहुंचाए। बाद में वो नबी क्या करते थे, वो मैसेज को जो आयतें नाजिल होती थी उसको याद कर लेते थे और फिर उसको लिख कर महफूज रख लेते थे। तो फर्स्ट प्रॉफिट कौन है? हमारे सबसे पहले नबी कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम के पास भी वही फ़रिश्ते का काम था लेके आना मैसेज। फिर उनके बाद जितने भी नबी आए, नूह अलैहिस्सलाम और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप हमारे जो नबी हैं वो लास्ट प्रॉफिट है। तो ये पूरे नबियों तक अल्लाह का जो मैसेज था या फिर जो वही नाजिल होती थी, जो किताब है जो भेजे अल्लाह ताला, जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो भी वही फ़रिश्ते लाते थे। क्या नाम है उनका? हमने पढ़ा है ना फ़रिश्तों के बारे में, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही वो फ़रिश्ते हैं जिनका काम था पूरे नबियों तक अल्लाह का मैसेज पहुंचाना। तो ये तमाम क्या होते थे? ये बुक्स नाजिल हुए, अल्लाह ताला ने नाजिल की। तो हम देखेंगे कि अल्लाह ताला कितनी किताबें भेजी आसमान से। हाउ मेनी बुक्स? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई थी वो सुहूफ है। वो एक किताब नहीं थी बल्कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, सहीफ़े थे। और उसके बाद देखेंगे कि दाऊद अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई, जो आपको रिसीव करे आप, वो किताब का नाम क्या था? ज़बूर। मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई उस किताब का नाम क्या था? तौरात। और ईसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई उसका नाम था इंजील। और फिर लास्ट बुक जो दी गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो हमारे पास है, क्या है वो? कुरान मजीद। तौरात किसको दी गई? मूसा अलैहिस्सलाम। ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये पूरे प्रॉफिट के नेम्स और बुक्स के नेम्स आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है? और जो लास्ट किताब है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। तो कुरान जो लास्ट और फाइनल मैसेज है जो अरबिक लैंग्वेज में नाजिल किया गया है। तो जो किताबें नाजिल होती थी उसकी ख़ासियत ये थी कि वहाँ के जो लोग थे, जब उस वक्त किताबें नाजिल होती थी तो उनकी मदर टंग में अल्लाह ताला कुरान यानी किताबें नाजिल करते थे। तौरात के टाइम पे जो उनकी मदर टंग थी वही तौरात में वो बुक को नाजिल किया गया। इंजील के टाइम पे जो उन लोगों की लैंग्वेज थी वो टाइम पे उनके वही टाइम वो उसमें नाजिल किया गया। और जब कुरान मजीद के टाइम पे जो उन लोगों की लैंग्वेज थी वो अरबिक लैंग्वेज थी, तो उसी लैंग्वेज में अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया। अब इतनी किताबें क्यों भेजे अल्लाह ताला? क्योंकि जब पहली किताबें जो भेजे कि लोग क्या करें, वहाँ के नबियों के जाने के बाद बुक्स को चेंज कर दिए। तो बुक्स को चेंज करने का जो हुक्म है वो अल्लाह ताला एक नबी को भी नहीं दिए, यानी नबी की भी ये अथॉरिटी नहीं दी अल्लाह ताला कि अल्लाह का जब मैसेज आ जाए, अल्लाह का जब हुक्म आ जाए, वही नाजिल हो जाए तो उसको कोई भी नहीं चेंज कर सकते।
یعنی نبی بھی نہیں چینج کر سکتے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، لیکن لوگ کیا کریں، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی مرضی سے ان کو جو اچھا لگا اس میں لکھ لیے، حلال چیزوں کو حرام کر دیے، حرام چیزوں کو حلال کر لیے، اور ان کو جو دل بولا وہ لکھ کے قرآن جو کتابیں تھیں وہ کتابوں کے آیتوں کو بیچ دیے اور چینج کر لیے اپنی مرضی سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ لاسٹ اور فائنل قرآن مجید نازل کیے اور یہ بتائے کہ اس کی یہ تو فائنل کتاب ہے، اب قیامت تک، اب اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کوئی کتاب نہیں بھیجیں گے۔ تو پھر اب اگر اس کو بھی چینج کر دیے لوگ تو کیسا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ بتائے کہ اس کی جو رسپانسبلٹی ہے، اس کی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ خود کریں گے، اس کی میننگ، اس کے ورڈز کی سب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پرومس کرے، اور اللہ کی پرومس اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظِينَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اس قرآن کو نازل کیا، اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں۔ تو جو یہ کتابوں میں جو میسیج تھا، سیم وہی میسیج، یعنی ہر کتاب میں ایک ہی میسیج ہے، جو ہماری بیلیفس ہے وہ سیم ہے۔ کیا بتایا گیا کہ ہم کو ہر چیز ایک دوسرے سے شیئر کرنا ہے نا، وی ہیو ٹو شیئر وتھ ایچ ادر، وی ہیو ٹو لو اینڈ ریسپیکٹ our پیرنٹس، بی آنیسٹ اینڈ اسپیک دا ٹروتھ، help the poor and needy and be fair, respect and listen to our parents and read and learn۔ ہم کو بتایا گیا کہ ہم جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، تبھی ہم اچھی چیزیں کر سکیں گے، ہے نا۔ تو جتنا ہو سکے اتنا ہم کو چیریٹی کرنا ہے، ہم کو لوگوں کی مدد کرنا ہے، سچ بولنا ہے، آنیسٹ رہنا ہے، ایماندار رہنا ہے، یہ سب ہم کو انشاءاللہ کرنا ہے نا، کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ جو بھی بکس اور پروفٹ کے نیمز ہیں وہ سب یاد کر لیں، اور آپ کے پاس جو ریڈر ہے اس کو کلرنگ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔